bond paper, colored paper na may design na butik. Pero sa plastic lang yan, guys. Ayan o. Diba? Let's start now. So guys, nakapag-cut na ako neto. Isa pa lang nakakat ko. And I need to cut this all pa. Fast forward. Next, sa pang-design naman tayo. Yan. 4 na colors yung need natin. So, let's go. Pink, gupitin na natin. I-fold. Dapat ay pantay. Pantay. Done. Gupitin natin.